বাবুল ইসলাম কলিমি সাহেব উনিও সুন্দর নাতে পাক আপনাদেরকে শোনালেন, আর জনাব মাসুদ ভাইও আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে নাতে নবী শোনালেন। মায়ের আজমত একই ছন্দে অনেক বড় কথা উনি বলে গেছেন। তো ব্রাদার, বাস বরকতের জন্য দুটা ছন্দ মাত্র নাতে পাকে, তারপর দুটা মানকাবাতে কলিমির ছন্দ পড়ে দিয়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি জীবনী আরম্ভ করব। একবার মহব্বতে আস্তে করে বলুন সুবহানাল্লাহ। के ए तो हो सकता है वो सारा जमाना छोड़ दे, ए तो हो सकता है वो सारा जमाना छोड़ दे, तो हो सकता है वो सारा जमाना छोड़ दे। उनका दीवा उनका दीवाना भला, हाँ उनका दीवाना भला कैसे मदीना छोड़ दे, उनका दीवाना भला कैसे मदीना छोड़ दे। নবীর চেহারা মোবারক থেকে যখন জুলফ মোবারক, জুলফ মানে হচ্ছে চুল মোবারককে জুলফ মোবারক বলা হয়। শায়ের কি বলছেন দেখুন, उनका दीवाना भला कैसे मदीना छोड़ दे, कि हट गई है चेहराए सरकार से जुल्फे तोता, हट गई है चेहराए सरकार से जुल्फे तोता, तो चांद से कह दीजिए, हाँ चांद से कह दीजिए अब जगमगाना छोड़ दे, चांद से कह दीजिए अब जगमगाना छोड़ दे। उनका दीवाना भला कैसे मदीना छोड़ दे, उनका दीवाना भला कैसे मदीना छोड़ दे। হযরতে গিরামী, বাস দুটি ছন্দ, জানি না কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।